नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण माने? आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण माने भलरे थिबे। विवाहित महिलांकर 18टी अद्भुत संकेत। आसंतु दर्शक बंधु, आजिर भिडियोटी स्टार्ट करिबा। दर्शक बंधु, दुनिया रे कोटी कोटी महिला अछंती, किंतु सेथि मध्यरु किछि विशेष महिलांक मध्यरे दैविक शक्ति जाग्रत होइथाए। एही सत्य 99% लोकंकु जणा नथाए। तेणु भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान भयंकर होइथाए। विशेष भावरे सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे जदि एही लक्षण मध्यरु किछि आपणक भितरे अछि, तेबे आपण साधारण नुहंती, बरं असाधारण शक्तिर स्वरूप अटंती। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्तरे जाग्रत हेबा। जेउ स्त्रींकर निद्रा बिना कौनसी आलाराम रे भोरु 3टारू 5टा मध्यरे अर्थात ब्रह्म मुहूर्तरे भांगी जाए, तांको भितरे दैविक शक्ति जाग्रत होइथाए। कुहा जाए स्वयं प्रकृति तांकु एही समयरे जाग्रत करिथाए। एही समयरे ब्रह्मांडर सकारात्मक शक्ति अधिक रहिथाए। एही समयरे सेमानंक भावना ओ संकल्प शीघ्र सफल हो जाइथाए। नंबर 2, पिला ओ जीवजंतुंक प्रति आकर्षण। किछि महिलांक पाखकु कांदुथिबा शिशु जीवा मात्रे शांत हो जाइथाए बा चुप हो जाइथाए। जीवजंतु माने मध्य सेमानंकु देखि स्वतःस्फूर्त भावरे निकटकु आसंती। शास्त्र कहे, जाहांक भितरे दैविक प्रेम ओ सात्विक गुण थाए, तांको चारि पाखरे एक विशेष प्रभामंडल रहिताए। नंबर 3, हातर स्वाद। जेतेबेले जणे महिला कम सामग्री रे मध्य सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करती, ताहा साधारण कथा नुहे। एमिति महिलांक उपरे माता अन्नपूर्णांकर विशेष कृपा मध्य रहिथाए। तांको हातर भोजन खाइले मन शांत ओ तृप्त हो जाइथाए। नंबर 4, पूर्वाभास मिलिबा। दैविक शक्ति थिबा महिलांकु भविष्यतरे हेबाकु थिबा घटनार पूर्वाभास मिलिथाए। सेमानंक देखिथिबा किछि स्वप्न सत्य हो जाइथाए। कौनसी अशुभ घटना घटिबा पूर्वरु सेमानंक मनरे अशांति सृष्टि होइथाए। नंबर 5, गछलता प्रति आग्रह। एमिति महिलांक द्वारा लगा जाइथिबा गछ सर्वदा सबुज ओ सुस्थ रहिथाए। प्रकृति सह तांकर एक विशेष संपर्क रहिथाए। नंबर 6, उपचारमूलक स्पर्श। घरे काहार असुस्थता किंबा मुंडबिंधा हेले तांको स्पर्शरे आराम मिलिथाए। एहाकु दैविक शक्तिर एक लक्षण बोली मना जाइथाए। नंबर 7, प्राकृतिक सुगंध। शास्त्रे पद्मिनी जातिर स्त्रींक विषय कुहा जाइछि जे सेमानंक शरीररु बिना सुगंधी किंबा अतरे मध्य प्राकृतिक सुगंध बाहरी थाए। नंबर 8, बाक सिद्धि। जदि कौनसी महिलांक आशीर्वाद सत्य हो जाए, ताहाकु बाक सिद्धि बोली कुहा जाइथाए। एहा मां सरस्वतींक कृपार प्रतीक बोली धरा जाए। नंबर 9, संकटरे साहसी रहिबा। खराब समयरे मध्य एही महिला माने भांगी पड़ती नाही, बरं अन्यमानंकु साहस देइथांती।
ନମ୍ବର 10 ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତେଜ ବିନା ମେକଅପ୍ ଓ ଆଭୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ବିଶେଷ ତେଜ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11 କରୁଣା ଓ ଅଶ୍ରୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଲୁହ ଝରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12 ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବା ଓ କଳା କେଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ଏକାନ୍ତ ଓ ମୌନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏମାନେ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ରହି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଲଗା ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ସହଜରେ ସତ ଓ ମିଛର ଭେଦ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସହଜରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ। ନମ୍ବର 16 ଦୈବିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ଦେବଦେବୀ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଦୈବିକ ସଂକେତ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଧନୀ କିମ୍ବା ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରେମ ଦେବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ। 18 ଦାନ ଓ ସେବାର ଭାବନା ଏମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ଦୈବିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଚମତ୍କାର କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରୁଣା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅଟେ। ଏହି 18ଟି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ